bwskangni 16 tarikh to chongmari jotono sawi mano nga pheba norok tabuk norok korbuk norok BJP ni bwkhaktui sabo bai bisi kra kha fight khainani joba khainani wan chuito এই জনজোয়ান নগৈ जों आशा खायो एकदम 100% তিনি বিজেপি नि জয়যুক্ত অংনাই হনে sabo bai bisi kra khlainani fight khainani wan chu करबुक विधानसभा करा खनै जों मुसनुगिया मथानि नंगुखा थानसा थानसा हनै जे तंगमानि तीन दले ताबुक ब्रक निदल रलाanya हनै अमखाय तंग नक न्यूज अब काजाक नरक प्रेस होके नक अबसे नुखाना सीपीएम बो ताइ बसुले तंगसि ताइ 4-5 जन तंगस ताइ कुनो तृणमूल तंग सुरु फ्लेक्स मिसि लागाय बरक रै नों जे नरक जे असर जे जनजवान नुं मानि आं आशा खायो बिनि जे बरक जे फाइमाने बीजेपी नि जयनिति नंग नायने अच्छा nga mothana bisinglo ama haika kheklai mongko nukja hanga pheba norokni BJP ni bisingo ama haika kheklai mongrok nukja gaitora tong tabu sujara তিনি বিজেপি খা খেলে মন করে তিনি নেতৃত্ব যতন ওর উপস্থিত जों একলগে ন একদম একজুট খাই লড়াই খাই जों বিজেপি র জয়নিতি খাইনাই norokni khabole মন্ডল প্রেসিডেন্ট তঙ্গ তিনি আম মন্ডলনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তঙ্গ তাই তিনি আম স্টেট আম ডিস্ট্রিক্ট নি মেম্বার তঙ্গ তিনি युवा मोर्चा जतन जों एकजुट खेन और सुबलिका atini janoro hohom dodom khlaino amasu borok bang tui phailekya nga pheba norokni khaw wanchu mungta matong tabuk bwskangni chongmari engbai pemni yaklo bobusu but kubang rok ngi kaplai khaimano जों प्राय बुस्कांनि चंगमारियो जों बुस्कांनि 2 तारिख प्राय कम से 5000 भोटे जों लिडिं होना अब देखलाय norokni BJP ni bwkhakti tabuk o amchai o kamibo tabuk norokni BJP ni bwkhakti ko kasar mungta matong তিনি বিজেপি বখাতে কক কসার মনকে যতন যে তাফুক রক তিনি করো বিধানসভানি বরং আং অনুরোধ খাই যাওয়া উন্নতি নাই নাই ডেভেলপমেন্ট নি যে 25 বছর নি বাই যে 5 বছর যে পার্থক্য অবন নাই নাই বিজেপি নো বুদ্ধি দিনে আসং নানি লোক সংনিয়র কসার হামবাই